इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई कुर्ब क़यामत की निशानी है या नहीं। दोस्तों, अल्लाह के आखिरी रसूल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की चंद निशानियाँ बताई, जिनमें काबा के तवाफ का रोका जाना भी शामिल है, जो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के बाद से हो चुका है। और पूरी दुनिया ने ये देखा था कि कोरोना वायरस के दिनों में यानी 2020 में खाना काबा में तवाफ को रोक दिया गया था, और आज भी खाना काबा की वीरानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आया कोरोना वायरस के दौरान तवाफ को मौकूफ करने को क़यामत की निशानी कहा जा सकता है या नहीं। तो याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर तवाफ खाना काबा को रुकवा दिया था, जिसके बाद लोगों ने उसको कुर्ब क़यामत की निशानी करार देना शुरू कर दिया है। लेकिन दरअसल ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि कुर्ब क़यामत की निशानी में तवाफ खाना काबा को ज़बरदस्ती रुकवाना शामिल है, जो कि फिल वक्त पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। रिवायत ये भी बताती है कि हज के मौकूफ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक्सा को शहीद करने का रूनुमा होगा। यानी पहले हज मौकूफ किया जाएगा, उसके बाद यहूदी कुव्वत बैतुल मक़दस को शहीद करेगी। इसके अलावा कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि हज मौकूफ होने के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने तक मुसलमानों पर निहायत कड़ा वक्त आएगा। उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे और दुनिया भर के मुसलमान इंतहाई जुबू हाले का शिकार होंगे। इसके बरक्स ये वक्त यहूदियों के अरूज का होगा, जिसका वो कई बरसों से इंतजार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उलमा कराम और इस्लामिक स्कॉलर्स बताते हैं कि ये वाज़ेह नहीं है कि पहले हज मौकूफ किया जाएगा या बैतुल मक़दस को शहीद किया जाएगा। अलबत्ता दौर हाजिर में फ़लस्तीन पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि बैतुल मक़दस पर यहूदी काबिज़ हैं। यहूदी खुद कह रहे हैं कि वो बैतुल मक़दस को शहीद करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। कुर्ब क़यामत का वक्त वो होगा जब दुनिया भर के मुसलमान बैतुल मक़दस की शहादत जैसे बड़े और गमनाक वाक़े पर भी खामोश रहेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, और रिवायत से ये भी वाज़ेह है कि यहूदी बैतुल मक़दस को शहीद करने के बाद उसकी बुनियादों में से ताबूत सकीना को भी तलाश करेंगे। जैसा कि कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये बयान की जाती है कि जब यहूदी बैतुल मक़दस की जगह थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे तो उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त ला कर रख देंगे। यह तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि इस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह पत्थर इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है और उसे आम इंसानियत पर वाज़ेह नहीं किया जा रहा है। जब यह पत्थर थर्ड टेम्पल में रखवा दिया जाएगा तो उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, जो कि उस टेम्पल में आकर उस पत्थर पर बैठेगा और उसकी ताज पोशी की जाएगी। उसके बाद दज्जाल ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा। इसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक तैयार कर रखा है। सऊदी अरब, इराक, शाम, लुबनान और मिस्र के बेशतर इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बनाए गए हैं। सऊदी अरब के दो अजीम शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के नक्शे में नहीं आते हैं। उसके बाद हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हज़रत इमाम महदी को खलीफा चुनेंगे और फिर हक व बातिल के दरमियान बड़ी जंग होगी और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। हक व बातिल का इमार का आखिरी फैसला कुन जंग होगी, जो कि शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद इमाम महदी और हज़रत ईसा मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतारेंगे। कुतुब में कुर्ब क़यामत की एक और बड़ी निशानी बताई गई है कि सूरज मगरिब से तलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और इस दौरान सऊदी अरब में सुफ़ा नामी पहाड़ी फटने से एक अजीबुल खल्क जानवर ज़ाहिर होगा, जिसको कुरान मजीद में दाबतुल अर्ज़ कहा गया है। उसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों की पेशानी पर उस असा की मदद से एक लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमान का चेहरा रोशन हो जाएगा, जबकि काफिरों के माथे पर यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी फेरेगा, जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे, जिसके बाद ये जानवर ज़मीन से गायब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये निशानियाँ बयान करने का मकसद ये है कि हमारे नाज़रीन जान सकें कि इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई दुनिया को किस जानिब लेकर जा रही है। क्या ये लड़ाई क़यामत की बयान की गई निशानियों में से है या नहीं? इस सवाल का जवाब हम आप तक छोड़ रहे हैं। आपने कमेंट में इस सवाल का जवाब लाजमी बताना है। प्यारे दोस्तों, आपने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के बारे में तज़किरा सुना। चलिए अब आपको बताते हैं कि मस्जिद अक्सा की शहादत का क़यामत की निशानियों से क्या ताल्लुक़ है। मौजूदा दुनिया को समझने के लिए यरूशलेम को जानना लाजिम है, क्योंकि ये शहर जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए अहम तरीन है, वो तारीख़ के इख्तिताम और वक्त के ख़ात्मे की तरफ ये जगह अहम किरदार अदा करेगी।
यहूदियों को यकीन है कि यही बस्ती उस मसीहा की आमद का मरकज़ है, जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज़ होगा और वो वहीं से बैठकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं कि जब हज़रत ईसा वापस तशरीफ़ लाएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी जहाँ ईसाइयों के तमाम अकायद की तस्दीक करेंगे, जबकि मुसलमानों का यकीन है कि यरूशलेम इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके ईसाइयत और यहूदियत को ख़त्म कर देगा। क्योंकि तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम से वाबस्ता या दीन इब्राहीम से होने के बावजूद शदीद इख्तलाफ भी रखते हैं, इसलिए यकीनन सच्चा तो इनमें से कोई एक ही होगा। ये आयत कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। यहाँ अल्लाह यरूशलेम की किस्मत का ऐलान यूँ फरमाते हैं, जब आखिरी दौर आएगा तो यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में लाए जाएंगे जहाँ से उन्हें निकाला गया था। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जो अपनी तारीख में कम से कम 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुआ था। तारीख इस पर 52 बार हमले और 44 बार मुख्तलिफ कौमों का कब्जा बयान करती है। यहूदियों के लिए ये गुजरे 3500 सालों के लिए, ईसाइयों से 2000 सालों से और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से मुकद्दस है। 8 लाख आबादी के साथ यहाँ 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के लिए यहाँ 1204 इबादत खाने, जबकि ईसाइयों के लिए 160 गिरजाघर और मुसलमानों के 73 मसाजिद इस शहर में मौजूद हैं। तौरात की तो नहीं, मगर इंजील में हैकल सुलेमानी का जिक्र 632 बार हुआ है। उसकी मगरबी दीवार यानी आज यहूदियों के लिए दुनिया में कुरार्स का मुकद्दस तरीन मकाम है। हैकल सुलेमानी का जिक्र कुरान बतौर मस्जिद करता है और 70 तवील रोज़ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके नमाज अदा की, ताकि यहूदियों को ये पैगाम दे सकें कि इस खुदा ने जिसने मूसा को भेजा था उन्हें भी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना नबी बनाकर भेजा है। फिर कुरान नाजिल करने वाला भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी। हज़रत इब्राहीम को जद्दुल अंबिया यानी नबियों का बाप भी कहते हैं। उनके बाद आने वाले तमाम नबी उनकी कौम से हैं। हज़रत इब्राहीम और आले इब्राहीम पर दरूद भेजना फ़र्ज़ है। इब्राहीम और नूह में तकरीबन 3000 साल का फ़र्क बयान किया जाता है। नमरूद की आग से महफूज हो जाने के बाद इब्राहीम इराक से अपने भतीजे लूत के साथ अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ मक़दस की तरफ हिजरत कर गए और फिर उससे मुतल्लिक़ इरशाद हुआ, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तरफ वही भेजी कि आप मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करें जो खालिस खुदा की तरफ झुकने वाला है। जब अल्लाह ने तमाम दुनिया में ज़मीन का टुकड़ा मुंतखब करके उसे अर्ज़ मक़दस करार दे दिया और तय कर लिया हज़रत इब्राहीम वहाँ रह रहेगा, तो यकीनन वक्त के ख़ात्मे से पहले दीगर मज़ाहिब वहाँ मौजूद नहीं होंगे, ताकि सिर्फ सच और हक अर्ज़ मुक़द्दस का नसीब हो। यरूशलेम की तारीख़ में लिखा जा चुका है कि वह हक और सच की तस्दीक करेगा। आज यरूशलेम के दरो दीवार देखकर बहुत से माहिरीन इस बस्ती में दफन वो इमारतें तलाश करते हैं जो उजड़ने के बाद नज़रों से ओझल हो चुकी हैं। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद के दौर में तामीर हुआ, जिनका नाम 16 मरतबा कुरान मजीद में आया। हज़रत दाऊद पहले वो पैगम्बर हैं जिन्हें बने इसराइल की बादशाहत भी नसीब हुई। हज़रत दाऊद हज़रत आदम के अलावा वो वाहिद पैगम्बर भी हैं जिन्हें कुरान खलीफा के नाम से पुकारता है। उन्हें बादशाहत अदा होने के 1000 बरस पहले बनी इसराइल से फ़लस्तीन तक के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। हल शुमाइल बहुत बुरे हो चुके थे, तो बनी इसराइल ने उनकी मदद के लिए बादशाह की दुआ की। शुमाइल ने हुक्म इलाही के मुताबिक 30 साल तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत को बेशतर उलमा पैगम्बर तस्वुर नहीं करते। तालूत की बादशाहत की निशानदही के तौर पर फरिश्तों के जरिए वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया, जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद है, खुदा की तरफ से बादशाह होने की इलामत है। अंबिया के मुताबिक वो संदूक में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो मूसा को कुएं सीना पर दी गई थीं और एक बर्तन में मनोसलवा मौजूद था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के उस एहसान को याद रखें। दाऊद ने एक नौजवान के तौर पर तालूत के लश्कर में तब शमूलियत इख्तियार की जब दुश्मन फ़लस्तीनियों का पहलवान इसराइलियों को मुकाबले की दावत दे रहा था। तमाम इसराइल लश्कर में हिम्मत न दी कि उसका मुकाबला कर सकें। इस मरहले में दाऊद उसके सामने उतरे और उसका कत्ल कर डाला। इस बेमिसाल जुर्रत के मुजाहरे ने दाऊद को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और तालूत ने अपनी बेटी दाऊद से ब्याह दी। फिर वो कुछ अरसे बाद इसराइलियों के हुक्मरान हो गए। अल्लाह ने हज़रत दाऊद को नबूवत से भी सरफराज फरमाया और फिर दाऊद ने यरूशलेम शहर की बुनियाद रखी और वहाँ अजीमुशान महल की तामीर भी शुरू की, ताकि ताबूत सकीना को महफूज किया जा सके। लेकिन इसराइलियात के मुताबिक ये महल जो वो तामीर कर रहे थे, उनके बेटे सुलेमान के दौर में ही मुकम्मल हो चुकेगा। तामीर काफ़ी अरसे तक जारी रही और सुलेमान के दौर में मुकम्मल हुई।
اس لیے ہم اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان، جن کی حکمرانی کا ایک منفرد انداز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، جن کا قرآن میں 17 دفعہ ذکر ہے، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی آیت کہ اے میرے پروردگار بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے اور 410 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا۔ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور نتیجتاً 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں یہود قائم ہو گئے۔ دونوں سلطنتوں میں بے شمار خون ریزی ہوئی، اور آخر 7ویں صدی قبل از مسیح میں حاشر فاقین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح تباہ کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ پر قائم نہ رہی، اور تابوت سکینہ ایسے غائب ہوا کہ آج تک نہیں مل سکا۔ یہودیوں کو دونوں سلطنت سے باہر نکال دیا۔ 70 سال بعد عراقی بادشاہ سارس اعظم نے یہودیوں کو دوبارہ سلطنت میں آنے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی۔ اور بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں ظالم بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس نے خود اپنے خاندان کو مار ڈالا، اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو دوبارہ ہیکل سلیمانی شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی 430 سال تک قائم رہ سکا، لیکن تابوت سکینہ پھر بھی نہ مل سکا، جبکہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہ گئے۔ یہ ہیکل سلیمانی بھی ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومانوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تو تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے، اور ہزاروں کو پکڑ کر جانوروں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ رہا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا تابوت سکینہ کہاں گیا۔ آثار قدیمہ کا مشاہدہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ موجودہ دیوار گریہ پہلے ہیکل کی نہیں بلکہ دوبارہ تعمیر کیے گئے ہیکل کی ہے، اور تابوت سکینہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جبل نبیوں کے غار میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی تقسیم بھی انہی پہاڑوں میں کی گئی۔ ایسے ہی بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جب عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی تو عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی دوران وہ یہود جن کو ملک سے نکال دیا گیا تھا اور وہ قبائل کی شکل میں آباد تھے، وہ بھی عرب میں آباد ہو گئے، اور مقامی بدو قبائل اور قبیلہ قریش سے اپنے تعلق کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہود حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی اولاد ہیں، جبکہ قریش حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی پہلی اولاد تھے، جن کو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے تھے۔ وہیں چشمِ زمزم نکلا، اور وہیں حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا قربان ہوا، اور وہیں قبیلہ جرہم آباد ہوا، جس میں حضرت اسماعیل کی شادی کی گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق کعبہ کی بنیاد حضرت آدم کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، لیکن وہ بے نشاں ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وہی جگہ کھود کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل کے 12 صاحبزادے تھے، جو سب کے سب عرب کے مختلف قبیلوں کے سردار بنے، جبکہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق، جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ حضرت اسماعیل سے 15 سال چھوٹے تھے اور تب پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت اسحاق کی قبر جنگلوں میں حضرت ابراہیم کی قبر کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت اسحاق کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے، اس لیے عیسو چند روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے، جبکہ حضرت یعقوب کی قوم بنی اسرائیل سے بہت سے نبی جیسے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت یعقوب کی قبر اسی پہاڑ کے ساتھ ہے جہاں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے جدا ہوئے، اور یہودی اس قربانی والے قصے کا تعلق حضرت اسحاق سے کر کے بتاتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب تورات میں شامل کر لیا کہ حضرت ہاجرہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ کنیز تھیں۔ یہودی نے ایسا بہت سے پیغمبروں کے بارے میں رد و بدل کیا ہے، کسی کو سولی پر لٹکا دیا تو کسی کا سر قلم کر دیا۔ دوبارہ تعمیر کروایا گیا ہیکل بھی تباہ ہو چکا تھا جب حضرت عمر بن خطاب فاتح یروشلم کے طور پر وہاں داخل ہوتے ہیں تو معلوم کے مطابق وہاں کوئی خون ریزی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مذہبی عمارتیں گرائی جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ اس وقت 4000 صحابی تھے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں سے پوچھا تمہارا مقام عبادت کس طرف ہے؟ حضرت عمر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر بنائی گئی اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر شدید غصہ کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ کی موت کو غلط قرار دیا ہے۔ خلیفہ اسی مقام پر کھڑے تھے جب نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ یہیں نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر آج میں نے یہاں پر نماز ادا کر لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے
और हुक्म देंगे कि यहाँ मसाजिद तामीर की जाए। फिर हज़रत उमर उस जगह गए जहाँ का भी हैकल सुलेमानी कायम था और ये देखकर हैरान हो गए कि ईसाई वहाँ कूड़ा करकट फेंकते थे। हज़रत उमर ने दोनों हाथों से कूड़ा उठाया और शहर की दीवारों से बाहर फेंकने लगे, जिस पर दीगर सहाबा ने भी आपकी पैरवी की। हज़रत उमर ने एक माहिर यहूदी आलिम को तलब किया और उसके सामने कुरान की 17वीं और 18वीं सूरतें तिलावत फरमाई, जिनमें हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हैकल सुलेमानी के वाक़यात थे। और फिर उन्होंने यहूदी उलमा से कहा कि वो एक बेहतरीन मकाम का चुनाव करें जहाँ मुसलमान नमाज अदा कर सकें। यहूदियों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया, लेकिन खलीफा ने यह कहकर यह तजवीज़ रद्द कर दी कि इस मकाम पर नमाज पढ़ने से मक्का के साथ साथ मुसलमानों का रुख यहूदियों के मुकद्दस मकामात की तरफ भी हो जाएगा। फिर उमर फारूक ने हेरोड बादशाह की शाही बालकनी की तरफ इशारा किया और वहाँ सादा सी मस्जिद तामीर की ताकि मुसलमानों का रुख सिर्फ मक्का की तरफ रहे। मस्जिद अक्सा में अजान देने के लिए हज़रत बिलाल को बुलाया गया, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अजान देना छोड़ चुके थे, लेकिन सहाबा की दरख्वास्त और हज़रत उमर के इसरार पर वहाँ पहली अजान हज़रत बिलाल ने दी। फिर वहाँ सब ने खलीफा की पैरवी में नमाज पढ़ी। तारीख गवाह है कि 50 साल बाद यरूशलेम में अजीम शान तर्ज तामीर का आगाज़ हुआ तो ये शहर बैतुल मुक़द्दस या कुदस कहलाया जाने लगा। फिर 72 हिजरी में खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस मकाम पर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज बुराक पर सवार होकर आसमानों पर तशरीफ ले गए थे, एक इमारत की तामीर रखी जिसे मुकम्मल होने में 4 साल लगे, जिसे कुबतुल शुखरा कहते हैं। ये इमारत और गुंबद जिस जगह तामीर है उस जगह के बारे में कहा जाता है कि हज़रत नूह की कश्ती इसी जगह आकर रुकी थी, और ये भी कहा जाता है कि हज़रत इसराफिल इसी चट्टान पर खड़े होकर सूर फूंकेंगे। मस्जिद के तमाम दरवाज़ों पर सोने और चांदी के तख्त लगे हैं और इस मस्जिद के 4 मीनार हैं। मस्जिद अक्सा रूए ज़मीन पर काबा के 40 साल बाद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर होने वाली दूसरी मस्जिद है और इसकी पुरानी इमारत की बाकियात की एक एक दीवार यानी इस जगह पर मुसलमान ईमान रखते हैं। इस दीवार को जिसे यहूदी अपनी मुकद्दस तरीन इबादत गाह यानी दीवार गिरिया भी कहते हैं और वहाँ रोते नजर आते हैं। कुबतुल शुखरा को अंग्रेज़ों ने मस्जिद उमर का नाम दिया था, हालांकि ये वो जगह नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में जिस मुकद्दस चट्टान के लिए तामीर होने वाला गुंबद नजर आता है, नमाज हज़रत उमर फारूक ने वहाँ अदा की थी। ये तज़किरा भी आम है कि फ़लस्तीन में क़िबला जलूब की जानिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की हया के लिए खाना काबा के नज़दीक शुरू के दिनों में मकाम इब्राहिम पर इस तरह नमाज पढ़ी कि बैतुल मक़दस भी सामने आ जाता। हिजरत के 2 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाहर बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज अदा फरमा रहे थे। अभी 2 रकत नमाज ही अदा फरमाई थी कि वही नाजिल हुई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ फेर दो और जहाँ भी हो उसी की तरफ रुख फेरो। चुनाचे बाकी तमाम नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ करके अदा की और इसी बुनियाद पर तब्दील काबा की मस्जिद सलवा का नाम मस्जिदुल क़िबलतैन हो गया, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। कुरान में यरूशलेम का नाम नहीं है, लेकिन आखिर ज़मा की इलामत इस तरह बयान होती है और इस यानी मूसा के बाद हमने बनी इस्राइल से कहा कि सरजमीन में सलामती से रहो, इस शर्त के साथ कि तुम रास्ते पर कायम और अल्लाह के फरमाबरदार बन के रहोगे। फिर जब आखिरत का वक्त करीब आ जाएगा तो हम दुनिया की कौमों में से निकाल कर तुम्हें यहाँ ले आएंगे। इस आयत पर गौर करके मौजूदा इसराइल को देखें तो पता चलता है कि आज दुनिया के हर मुल्क से लोग बशमूल मुसलमान हिजरत करके इसराइल में जमा हो चुके हैं। इस पर हमारा दिल अल्लाह की अजमत पर मजीद कायल हो जाता है। यहूदी हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सब कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं और उसकी दोबारा तामीर के लिए अल्लाह के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं जो सुर्ख गाय की शक्ल में होगा, जिसे ज़बी करके वो जलाएंगे और उसकी राख इसराइल की आवाम को पाक करेगी। उसके बाद यहूदियों का ईमान है कि हैकल सुलेमानी में कोई नापाक आवाम दाखिल नहीं हो सकती। कुबतुल शुखरा और मस्जिद अक्सा दोनों के नीचे वसी सुरंगें खोदी जा चुकी हैं और ये काम पिछले कई सालों से मुनज़्ज़म तौर पर जारी है और दोनों इमारतें इस वक्त खोखली बुनियादों पर खड़ी हैं और मामूली सा ज़ल्ज़ला इनको ज़मीन बोझ कर सकता है। इसराइल की हुकूमत का कहना है कि इस खुदाई का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात तलाश करना है। बल्कि दोस्तों, इस वक्त ईसाई और सेहूनी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुँचा जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बच्चिया का सेहूनियों और ईसाइयों की खुशी से क्या ताल्लुक?
سب سے پہلے تو اس ابہام کو دور کر دیں، اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، مگر اس کے قیام کے باقاعدہ آغاز کا انتظار ہے۔ اس کا آغاز یہودیوں کے قبل ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو سے کیا جانا ہے۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیح اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہے، جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچیا کی گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چنانچہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب ہے۔ گائے کے اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے ایمبرائز حاصل کیے اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا، تاہم صہیونی کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ 28 اگست کو دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ نیا ہیکل سلیمانی جسے انگریزی میں تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، یہ تعمیر کے لیے قائم ادارہ تھرڈ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اگست 2018 میں مطلوبہ رنگ روپ کی حامل بچیا کا ایک گروپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں سے 2 جانوروں کو منتخب کر لیا گیا تاکہ ان میں سے ایک جانور کی قربانی دی جائے گی۔
یہ جانور اسرائیل کے کسی نامعلوم ملٹری بیس میں انتہائی حفاظت سے رکھے ہوئے اس مقام سے محض چند افراد ہی آگاہ ہیں۔ یہاں تک تو کوئی بات عجیب و غریب نہیں معلوم ہوتی کہ یہودی اپنا محبت یا ہیکل سلیمانی اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس میں کسی کا کیا لینا دینا، مگر گڑبڑ معاملات یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو صہیونی عین اسی مقام پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہیں، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مطلب ہے مسجد اقصی کی شہادت۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تقریبات کا آغاز سرخ بچیا کی قربانی سے ہوگا۔ یہ سرخ بچیا کب قربان کی جائے گی اس کی تاریخ کا تو ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ بہرحال دوستو، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔